Je suis Luc Bastiste, le CEO de Strafarm, une entité française, et je suis également le CEO du groupe NaturaCare. Значит, меня зовут Люк Батист, я CEO Strafarm и также группы Natura Care, qui est un groupe européen leader dans le développement et la production de compléments alimentaires. Это производитель, лидер в производстве пищевых добавок, продукции. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter le chewing-gum ProGum que l'on a développé. Сегодня очень рад вам представить нашу жевательную резинку, жвачку ProGum, которую мы разработали. ProGum a été créé pour répondre aux besoins de personnes qui veulent protéger leur dentition avec un produit agréable à utiliser et facile à transporter. Значит, для чего был создан программ? Это было, чтобы ответить запросу людей, которые хотят защитить свои зубы, и при этом, чтобы это было приятно, и, ну да, то есть приятный продукт. Слайдов не будет, действительно, сегодня без слайдов. Il demande s'il y a des slides, je dis qu'il n'y a pas de slides aujourd'hui. Dans le chat. Non, ils m'ont pas demandé de préparer, je suis désolé. Да, Люк извиняется, его не просили готовить слайды, так что до слайдов не будет. Oui, d'accord, oui, ça va. Ok. Donc, on est très heureux aujourd'hui de présenter ce chewing-gum innovant. Я очень рад представить эту инновационную жевательную резинку. ProGum est un chewing-gum qui peut être considéré dans certains pays en Europe comme un complément alimentaire, mais qui est aussi considéré comme un produit alimentaire, un food product. Tout cela dépend de la législation dans chaque pays. Значит, с этой жвачкой как получается, что ее некоторые страны признают как пищевую добавку, то есть в том числе в Евросоюзе, а в других считают, что это food product, то есть продукт питания, и все как бы зависит от местного законодательства. Luc, ça va? Oui, ça va. Ok. So, qu'est-ce qu'est exactement ProGum? ProGum, c'est une nouvelle génération de chewing-gum sans sucre qui a des propriétés exceptionnelles puisqu'il contient différents actifs comme la vitamine D3, mais aussi des probiotiques. Значит, что такое ProGum? ProGum – это жевательная резинка нового поколения, которая без сахара, в которой есть исключительные свойства, которые содержат такие вещества, как витамин D3 и пробиотики. Слышно ли перевод? Потому что... Oui, il demande s'il y a de traduction. Ah, ok, oui, il m'entend. Oui, ça va. Merci. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, la vitamine D3, pardon, les actifs qui sont présents dans notre formule ProGum aident à renforcer la dentition et à protéger également toute la partie dentaire des attaques de bactéries et à éviter la formation de caries. Значит, активные ингредиенты в ProGum, они помогают укрепить все, что касается зубов, защищают полость рта от вредных бактерий и предотвращают кариес. Oui, Luc, ça va? Je pense que vous avez... Oui, c'est bon. Ça va. Donc, la vitamine D3 a également pour propriété d'aider au fonctionnement normal du système immunitaire et aide ainsi à améliorer l'absorption par le corps de calcium ou du magnésium, par exemple. Ну, значит, что касается витамина D3, то он помогает нормализовать работу нашей иммунной системы и также помогает улучшению усвоения кальция и магния нашим организмом. Donc, en complément de la vitamine D3, on a également donc, un complexe probiotique à base de lactobacilles
qui améliore la flore à l'intérieur de la bouche. Значит, вдобавок к витамину D3 есть пробиотический комплекс лактобацилл, и он улучшает местную микрофлору полости рта. Et donc, ces probiotiques aident également à lutter contre les mauvaises bactéries que l'on peut avoir au niveau de la sphère buccale et travaillent en synergie, en concert avec la vitamine D3 pour favoriser l'absorption des nutriments comme le calcium dont on a parlé précédemment. Значит, вдобавок оно помогает бороться с вредными бактериями и так вот синергично вместе с витамином D3 помогает усваивать питательные вещества, которые мы уже упомянули. Donc finalement, on peut dire que Progom aide à renforcer l'ensemble du système immunitaire et à protéger vos dents de manière très efficace. То есть, что можно сказать как в итоге, то что программа, она помогает укрепить и иммунную систему, и защитить ваши зубы. En complément de ces actifs, Progom contient du xylitol qui évite la formation des mauvaises bactéries et qui réduit la plaque dentaire et l'apparition de risques de caries. Значит, программ содержит ксилит, который предотвращает рост вредных бактерий и снижает риск того, что появится кариес. Et donc, ça permet, le xylitol, de par cette action, permet de normaliser l'équilibre acido-basique et donc renforce l'émail des dents. Значит, что он делает? Он, вот ксилит, нормализует кислотно-щелочный баланс и укрепляет эмаль во рту. Donc nous avons créé donc cette formule Progom pour donner un beau sourire, un sourire brillant avec beaucoup d'éclat et que les consommateurs restent dans une bonne santé et nous espérons donc ainsi que vous l'apprécierez et qui fera dorénavant partie de votre réflexe journalier dans un mode de vie actuel et dynamique, a good lifestyle. То есть мы создали вот для чего программ, чтобы у вас была вот такая яркая, сияющая улыбка и сохраняла бы ваше здоровье, здоровье потребителей. Мы надеемся, что она вам понравится и станет частью вашей такой повседневной жизни, вашего как бы хорошего лайфстайла, да, то есть ежедневного активного образа жизни. Oui, Luc, ça va. Je vois, il y a une question, Luc, si jamais, подробности, то спрашивайте, Elius salivarius, il y a quelque chose dans là-bas, il y a quelque chose du salivarius dans le gamme, si vous pouvez commenter sur ça ou non? Oui, alors ça c'est une partie des probiotiques qui sont présents dans la formule et qui ont cette application pour aider à lutter contre les mauvaises bactéries dans la sphère buccale. Значит, насчет, вот был вопрос насчет саливариуса, это часть пробиотиков, которые содержатся, и то есть функция, опять-таки, это помочь бороться с этими бактериями во рту. Ну, в полости рта. C'est tout, je ne sais pas, pour la présentation, c'est tout, hein? Oui. Так, ну, что касается Люка, то у него все с презентацией. Не знаю, если есть, может, какие-то еще там пару вопросов вдруг. Je demande s'il y a peut-être une ou deux questions. Oui, bien sûr. Je suis là jamais. pour... Oui, c'est ça. То есть Люк здесь, чтобы если надо на что-то ответить, то он с нами. Может entendre... Ага. Faut donc, ok, pour les questions avec le salivarius,
Elle demande sur les méthodes de comment on préserve les bactéries, les probiotiques, comment on les garde stabilisés, qu'ils soient vivants, dans le sens que... Alors là, on a choisi en fait une source de Salivarius qui a été, alors on appelle tyndalisée, c'est-à-dire qu'on les a inactivés, mais ils gardent leur efficacité. Et il y a des études in vitro qui ont démontré que avec cette source de probiotiques, on faisait diminuer les bactéries que l'on appelle S mutants. Donc on a des études cliniques qui ont été démontrées et c'est pour cette raison qu'on a choisi cette souche de probiotiques. Значит, Ирина, насчет вашего вопроса, выбрали Salivarius, который обрабатывается таким процессом, что они инактивируются, но при этом делали исследования инвитро, которые показали, что они снижают мутирование. Ça diminue la mutation de quoi? Non, ça diminue une bactérie, une mauvaise bactérie, une bactérie pathogène qui va amener des caries, qui s'appelle Salivarius mutant. Salivarius mutant, окей. Значит, она понижает Salivarius mutant, это плохая бактерия, которая приводит к кариесу. То есть это вот то, что делает вот это инактивированное probiotique, который там содержится. Et donc, il y a une étude ensuite qui a été faite sur des volontaires qui a bien démontré que on diminuait la présence de Salivarius mutant dans la salive des personnes qui utilisaient cette souche probiotique. Et du coup, par conséquence, on va diminuer le risque d'apparition des caries. Значит, чтобы закончить этот вопрос, были эти исследования с добровольцами, и показалось, что действительно, что те люди, которые применяли это, в их слюне понижалась эта бактерия, которая приводит к кариесу. Et une autre question, Luc, est-ce que ce produit, ça remplace l'utilisation du fait de brosser les dents? Est-ce qu'on peut pas brosser les dents avec le chewing-gum ou il faut continuer de brosser les dents? C'est conseillé de continuer de se brosser les dents, puisque quand on se brosse les dents, il y a quand même un effet mécanique de par la brosse à dents. On recommande de continuer de se brosser les dents, mais ça vient en complément. Окей. Значит, насчет вопроса, заменяет ли это чистку зубов, рекомендуется продолжать чистить зубы, потому что когда вы чистите зубы, есть механический эффект, который происходит. То есть этот продукт это как вдобавок, то есть это как комплимент к чистке зубов. Щеткой. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que voilà, il faut au moins une fois par jour se brosser les dents, mais voilà, après, si une autre fois dans la journée vous ne pouvez pas parce que vous êtes dehors ou autre, ben là, le chewing-gum vient en complément, mais il faut quand même au moins une fois par jour se brosser les dents. Значит, Люк просто хотел добавить к ответу, что да, надо как минимум один раз в день чистить зубы, но, конечно, бывает ситуация, что где-то, может, вы на природе, еще где-то не можете почистить зубы, то да, вот можно этим продуктом воспользоваться. Но, конечно же, рекомендуется один раз в день почистить зубы. L'intérêt du chewing-gum, c'est qu'il va permettre avec le xylitol notamment, le fait qu'il soit sans sucre, on va jouer sur l'équilibre acido-basique dans la bouche, dans la sphère buccale, et c'est ça qui va aussi limiter l'apparition de la plaque dentaire et des attaques acides sur l'émail des dents. Значит, просто что сказать можно про жвачку. В чем плюс? То, что там ксилит, она без сахара, и что это приводит к тому, что мы улучшаем кислотно-щелочный баланс. Да? И из-за этого все стабилизируется, и нет ухудшения здоровья зубов. Oui, d'accord. Добрый вечер, дорогие друзья. Это Виктория к вам присоединилась. Спасибо большое Дмитрию, спасибо большое Люку за предоставленную информацию. Надеюсь, вы услышали много полезных для себя вещей. По поводу слайдов вижу, пишут здесь, да, друзья, мы же с вами проводили презентацию по программ, слайды уже были, презентация есть, сейчас лишь просто информация от завода, где как раз вы Люку могли задать вопросы.
Luc, скажу, да. Alors, Luc, merci de Victoria à nous deux. Alors, elle va continuer. Alors, nous, on peut déconnecter. Alors, merci pour toute l'information. Ok, donc je me déconnecte. Oui, vous déconnectez, moi aussi, oui. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Спасибо, до свидания. Au revoir. Ну, от меня и от Люка, да, до свидания. Да, все, друзья, тогда всем спасибо. Всем тогда до свидания.